Hi guys, this is me again, Tamoy lang Malakas TV, and welcome back to my channel. So karon guys, taw-taw na wala naka-vlog guys no. So ato i-try og balik nga mag-vlog guys tungod busy kay sa nata guys no sa mga other nga mga trabahoon. So namtay extra time, so mag-vlog tag balik guys. So karon guys, naakaron din ni sa Yamichan Korean cuisine family restaurant. So mga onta guys, mag sangyup ta, mag Korean food ta no. So ubani ko ninyo guys atong sudlon ang Yamichan Korean cuisine family restaurant. Dara siya guys ay. Wala siya guys no, diha ta mo sulod. So kuyugoy ko niya guys, atong sulod ang Yamichan.
dito guys. Dagan guys, salamat sa pagsubaybay. Meaning akong vlog. This is Romel Tuico. Say hi to Romel Tuico. Hi, please don't forget to subscribe Romel Tuico, the singer. So, see you in my next vlog guys. Thank you for watching. Bye guys. Don't forget to subscribe. Mga 1 million. Wala ka tubo. May muha ka, daghan na. Daghan, pero huwag ako mag-monetize. Naanta to, ama di mo kuhan na. Wala mo kay kuhan-kuhan. So, that's all guys. Kung ano po, hapit na po 4,000. Lo, sana all. Unsa na, unsa sikreto? Prayers lang. Look, nando day ako, day ko nag prayers. Kape, siglis pag ako. Wow. So, mga to guys, no? Thank you for watching guys. See you in the next vlog. Bye!